नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद रियाज़ अहमद सियासत न्यूज़ ऐना में आपका खैर मक़दम है। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि आज सारी दुनिया में जो ख़बर चर्चे का बाइस बनी हुई है, तशवीश का बाइस बनी हुई है और लोग उस ख़बर को लेकर परेशान हैं, वो ख़बर है इसराइल और फ़लस्तीनी जंग से मुताल्लिक़। आप अच्छी तरह जानते हैं कि 7 अक्टूबर 2023 को इस जंग का आगाज़ हुआ और उसके बाद आपने देखा कि किस तरह इसराइल ने दरिंदगी का नंगा नाच यानी किया है और आपने देखा कि किस तरह इसराइल फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है, उनका कत्लेआम कर रहा है और आपने ये भी देखा है कि किस तरह आलमी बिरादरी बेहिस वो बेबस होकर ऐसा लगता है कि मजबूर हो गई है कि वो इसराइल के ख़िलाफ़ कुछ इक़दामात करने से क़ासिर है और सिर्फ बयानबाजी तक मैं समझता हूँ कि वो महदूद होकर रह गए हैं, जबकि अखलाक़ी जुर्रत का मुज़ाहरा करने में भी वो नाकाम रहे हैं। बहरहाल जहाँ तक गज़ा का सवाल है और इसराइल की दरिंदगी का सवाल है, तो आपको बता दूँ कि इसराइली दहशतगर्दी के ताज़ा वाक़े में कम से कम 37 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। याद रखिए, अगर इंसानियत को कोई नुकसान पहुंचाता है या फिर इंसानों का कत्ल करता है, बेकसूर इंसानों को मौत की नींद सुलाता है, तो उसे कोई अच्छा नाम नहीं दिया जा सकता, बस उसे यकीनन दहशतगर्द कहना चाहिए और कहा भी जाता है। तो बहरहाल इसराइल की ताज़ा दहशतगर्दी में आप बता दूं कि 37 फ़लस्तीनियों ने जाम शहादत नोश किया है और ये भी कहा जा रहा है कि खान यूनिस के नासिर अस्पताल में 32 लाशें लाई गई हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बताने का मकसद ये है कि इसराइल जुल्म पर जुल्म करता जा रहा है, लेकिन कोई दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है कि उसे इस जुल्म से रोक सके। तमाम हुकूमतें, तमाम जो आलमी इदारे हैं, वो सिर्फ बयानबाजी पर इक्तफा किए हुए हैं। तो बहरहाल गज़ा में इसराइली यरगमालियों के बदले फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई से मुताल्लिक़ बातचीत का आप देखेंगे कि उसके चर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ऐसे में ये खबर आई है कि हमास ने काहिरा में मुनक़िद होने वाली इस बातचीत के लिए अपना वफ़द भेजने का या अपना डेलीगेशन भेजने का ऐलान कर दिया है। मुमकिन है कि आने वाले दिनों में अगर ये बातचीत कामयाब होती है तो फ़लस्तीन के जो कैदी हैं इसराइली जेलों में, उन्हें रिहा किया जाएगा उन इरगमालियों के एवज़ जिन्हें हमास के मुजाहिदीन ने अपने कब्ज़े में रखा है। तो बहरहाल नाज़रीन, ये एक अहम खबर है जो हमने आपको फ़लस्तीन से मुताल्लिक़ बताई है और आपको ये भी बता दें कि अक़वाम मुत्तहिदा के एक ओहदेदार का, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अक़वाम मुत्तहिदा हो या OIC हो या दीगर तमाम आलमी इदारे हों, वो तमाम के तमाम सिर्फ बयानात पर इक्तफ़ा कर रहे हैं, वो बयानात देने पर ही गुजारा कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा के एक ओहदेदार का बयान मंज़र आम पर आया, जिसमें उसने कहा कि इसराइल और फ़लस्तीनी जंग में जो असल कीमत है वो बच्चे अदा कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर आपको बता दूं कि 7 अक्टूबर 2023 से इस जंग का आगाज़ हुआ और इसराइली दरिंदगी में अब तक 40,265 फ़लस्तीनियों ने जाम शहादत नोश किया है और उनमें बच्चों की अक्सरियत है, ख़वातीन की अक्सरियत है। उसके बावजूद आप देखेंगे कि अमेरिका हो या उसके हलीफ ममालिक हो या दुनिया के ऐसे ममालिक जो जानवरों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की बातें करते हैं, वो इंसानों की नस्ल कुशी पर मुजरिमाना खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। तो बहरहाल मैंने जैसा कि आपको बताया है कि 7 अक्टूबर 2023 से अब तक इसराइल के फ़ज़ाई व ज़मीनी हमलों में और उसके क़ातिलाना कार्रवाइयों में 40,265 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं और 93,144 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए हैं। उनमें बताया जाता है कि तकरीबन फ़लस्तीनी मुस्तकिल तौर पर माज़ूर हो चुके हैं और आपने देखा कि हालिया अरसे के दौरान ईरान में मोसाद, इसराइल की जो खुफिया तंजीम है मोसाद, उसने इस्माइल हनिया का कत्ल किया और आपने देखा कि उस शहादत के बाद ईरान भी ने सख्त यानी अल्फाज अदा किए और कहा कि वो इसका बदला ज़रूर लेगा, लेकिन अब तक कोई ऐसा हमला नहीं हुआ जिसे बदला कहा जा सकता है। बहरहाल नाज़रीन, एक और ख़बर ये आई है इसराइल से कि इसराइल के खुद रिटायर्ड यानी इसराइल डिफेंस फोर्स के रिटायर्ड मेजर जनरल ने ये कह दिया है कि अगर बातचीत, जो जंगबंदी की बातचीत है, वो नाकाम हो जाती है तो और जंग छिड़ जाती है, तो इसका मतलब है इसराइल अगले साल तक सफ़े हस्ती से मिट जाएगा। आपको बता दें कि ये बयान आया है मेजर जनरल रिटायर्ड यज़हाक बर्क से और यज़हाक बर्क का कहना है कि
اگر نیتن یاہو کو اور موجودہ حکومت کو نہیں ہٹایا جاتا ہے یا تبدیلی نہیں لائی جاتی تو پھر اگلے سال تک اسرائیل صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔ یقین مانیے اگر اسرائیل کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو دنیا ایک بہت بڑے پریشانی سے بچ جائے گی، دنیا ایک بڑی دہشت گردی سے بچ جائے گی۔ اس طرح کے خیالات عالمی سطح پر جو قائدین ہیں، حقوق انسانی کے جہدکار ہیں، خاص طور پر اسرائیل کی جو مخالفت کر رہے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے اگر اسرائیل صفحہ ہستی سے مٹ جاتا ہے تو یہ بہت بڑی دنیا کے لیے خوشخبری کی بات ہوگی۔ ناظرین، ہم آپ کو لیے چلتے ہیں حیدرآباد فرخندِ بنیاد میں جو کچھ ہو رہا ہے ہم آپ کو بتانے والے ہیں، لیکن یہ ضرور بتائیں گے کہ جس طرح شمالی ہندوستان، خاص طور پر بی جے پی کی زیر اقتدار ریاستوں میں فرقہ پرستی کا بلڈوزر چلایا جا رہا ہے، اسی طرح حیدرآباد میں آپ کو بتا دوں کہ غیر قانونی تعمیرات کے خلاف، خاص طور پر جھیلوں، تالابوں، کنٹوں پر اور سرکاری اراضیات پر جو غیر مجاز تعمیرات کر لی گئی ہیں ان پر بلڈوزر چلایا جا رہا ہے۔ بہرحال دونوں بلڈوزرز میں زمین آسمان کا فرق ہے، ایک تو فرقہ پرستی ہے، ایک تو درندگی ہے، اور دوسری طرف آپ کو بتا دوں کہ جو قانون ہے اس کی بالادستی ہے۔ بہرحال ہم بات کر رہے ہیں ہیڈرا کی۔ آپ ہیڈرا کے بارے میں اچھی طرح جانتے ہیں کہ حالیہ عرصے کے دوران اس نے پرانے شہر حیدرآباد کے علاقے شاستری پورم کے رکن الدولہ علاقے میں کارروائی کی تھی، انہدامی کارروائی کی تھی، اور اس کے بعد سے آپ نے دیکھا کہ آج تک اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہیڈرا نے جھیلوں، تالابوں، کنٹوں وغیرہ پر تعمیر کردہ غیر مجاز عمارتوں کو گرانے کی مہم جاری رکھی ہے، اور اب تک اس طرح کے 200 سے زائد عمارتوں کو گرایا جا چکا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ اس سلسلے میں نہ کوئی پولیٹیشین کو دیکھا جا رہا ہے اور نہ ہی کوئی فلم سٹار کو دیکھا جا رہا ہے۔ اس کی تازہ ترین مثال ہے حیدرآباد میں مقیم جو تیلگو اسٹار ہیں یا تیلگو اسٹار ناگرجنا کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کے والد صاحب A.K. ناگیشور راؤ وہ بھی بہت بڑے فلم سٹار رہے ہیں، ان کا شمار دلیپ کمار اور NTR جیسے اداکاروں میں ہوتا ہے۔ تو بہرحال وہ تو اب اس دنیا سے گزر چکے ہیں، لیکن ناگرجنا بھی اپنی ایک اچھی پہچان رکھتے ہیں، نہ صرف تیلگو فلموں میں بلکہ بالی ووڈ میں بھی ان کا قد بہت بلند ہے۔ تو بہرحال ناگرجنا کا ایک کنونشن سینٹر ہے، اور جہاں پر آپ کو بتا دوں کہ بہت ہی دولت مند اور جو لوگ ہوتے ہیں ان کی شادیاں ہوتی ہیں، ان کے تقاریب ہوتی ہیں، ان کے رسم وغیرہ یا منگنی کے تقاریب وہاں منعقد کی جاتی ہیں، اور اس شادی خانے میں یا اس کنونشن سینٹر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک باوقار کنونشن سینٹر ہے۔ تو بہرحال یہ ایک کنونشن سینٹر کے بارے میں یہ اطلاعات آئی تھی کہ یہ فل ٹینک لیول ایریے میں غیر قانونی طور پر تعمیر کیا گیا تھا، بفر زون میں اس کا ایک حصہ تعمیر کیا گیا تھا، اس کے خلاف کارروائی کرنی ضروری تھی۔ ایسے میں آپ دیکھیں گے کہ جو ہیڈرا کے کمشنر ہے رنگناتھ، آج کل بہت ان کے زیادہ چرچے ہیں، انہوں نے اس کارروائی کو آگے بڑھایا، اور آج صبح کی اولین ساعتوں میں اس کنونشن سینٹر کے ایک بہت بڑے حصے پر بلڈوزر چلا دیے گئے، اسے منہدم کر دیا گیا اور کہا جاتا ہے کہ یہ علاقہ آپ کو بتا دوں کہ مادھو پور کے تمڑی کنٹا میں یہ واقعہ پیش آیا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ حیدرآباد ڈیزاسٹر ریسپانس اینڈ ایسیٹس مانیٹرنگ اینڈ پروٹیکشن یعنی ہیڈرا نے یہ کارروائی کی ہے، اور یہ آپ کو بتانا بھی ضروری ہے کہ یہ کنونشن سینٹر جو ناگرجنا کی ملکیت بتایا جاتا ہے وہ 10 ایکڑ اراضی پر تعمیر کیا گیا، جس پر برسوں سے تنازعہ بھی چل رہا تھا، لیکن BRS حکومت نے اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ بہرحال یہ کہا جاتا ہے یہ تمڑی کنٹا جو ہے اس کا FTL ایریا 29.24 ایکڑ یعنی آپ دیکھیں گے کہ تقریباً 30 ایکڑ کے قریب ہے، جس میں سے 1.12 ایکڑ FTL ایریا اور 2 ایکڑ اراضی بفر زون پر کنونشن تعمیر کر لیا گیا تھا، یعنی کچھ حصہ بفر زون کا اور FTL ایریا کا لے لیا گیا تھا۔ تو بہرحال اب بہت بڑی کارروائی کی گئی، اور اس کارروائی کے بعد سے ایسا لگتا ہے کہ ہمایت ساگر ہو یا عثمان ساگر ہو یا شہر کے مختلف جھیلیں ہوں یا حسین ساگر ہو، وہاں دیکھیں گے کہ آپ اطراف و اکناف جو بلند عمارتیں تعمیر کر لی گئی ہیں، اب وہاں کے مکینوں میں ایک بے چینی پیدا ہو گئی ہے، ایک ڈر پیدا ہو گیا ہے، خوف پیدا ہو گیا ہے کہ کب ان کے گھروں پر بلڈوزر چلتا ہے۔ تو بہرحال اسی دوران ناگرجنا کا ایک بیان منظر عام پر آیا ہے اور بہت زیادہ وائرل بھی ہو رہا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے کسی کی یعنی جھیل کی یا کسی کنٹے کی زمین پر قبضہ نہیں کیا ہے، یہ عدالت میں مقدمہ چل رہا ہے، عدالت نے حکم التوا بھی جاری کر دیا تھا، اس کے باوجود ہیڈرا نے غیر قانونی طور پر، غیر مجاز طور پر یہ کارروائی کی ہے انہدامی، جس کے خلاف وہ عدالت سے رجوع ہوں گے۔
बहरहाल इस तरह की खबरें आपको हम बताते रहेंगे। तो बहरहाल नागार्जुना का ये बयान अब बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है और तेलुगु मीडिया ने इसे बहुत ज़्यादा अहमियत भी दी है। लेकिन कहा जाता है कि रेवंत रेड्डी इस मामले में बहुत ज़्यादा यानी बहुत ज़्यादा संजीदा थे और उसी की वजह से ये कार्रवाई अमल में आई है। वैसे भी ये भी कहा जा रहा है कि नागार्जुना केटीआर के अच्छे दोस्त हैं। नाज़रीन, हम आपके लिए चलते हैं तारीख़ी शहर हैदराबाद फ़रख़ंद बुनियाद। हैदराबाद के बारे में आपको अच्छी तरह मालूम है कि माज़ी में इसे बागों का शहर कहा जाता था, माज़ी में इसे झीलों का शहर कहा जाता था। और आप देखेंगे कि यहाँ पर आलीशान देवड़ियाँ, हवेलियाँ हुआ करती थी, शाही महलात हुआ करते थे। और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि चार मीनार के बिल्कुल क़रीब सालारजंग म्यूज़ियम भी वाक़ है। यानी वन मैन कलेक्शन अगर दुनिया में कहीं हैं तो वो हैदराबाद के सालारजंग म्यूज़ियम में है। बहरहाल हम बात करेंगे ओल्ड सिटी की। पुराना शहर इसे कहा जाता है। ओल्ड सिटी हकीकत में अगर देखा जाए तो गोल्ड सिटी है और यहाँ पर बासलाहियत लोगों के डॉक्टर यानी टैलेंट की कोई कमी नहीं है। ये अलग बात है कि हैदराबाद को बदनाम करने के लिए मुख्तलिफ मौक़ों पर मुख्तलिफ मौज़ूआत भी छेड़े जाते हैं, लेकिन हैदराबाद अपनी रवादारी, अपनी इंसानियत नवाज़ी के लिए सारी दुनिया में शोहरत रखता है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दें कि हैदराबाद में जब मेट्रो रेल की बुनियाद डाली गई तो ये कहा गया कि पुराने शहर में भी मेट्रो रेल चलेगी। लेकिन आप देखेंगे कि ये मेट्रो रेल नए शहर में चलती है, पुराना शहर उससे महरूम है। और उसके बाद आपने देखा कि बीआरएस के दौरे हुकूमत में भी ये वादे किए गए, लेकिन ये कहा गया कि सियासी मुदाखलत की वजह से और सियासी क़यादत के ना चाहने की वजह से वो प्रोजेक्ट मुलतवी कर दिया गया। लेकिन आपको बता दूं कि हमेशा जो सच होता है वो कामयाब भी होता है और सच्चाई की हमेशा फतह होती है। तो बहरहाल ओल्ड सिटी मेट्रो रेल की तामीर में अब ये कहा जा रहा है कि 1200 जायदादें मुतासिर होंगी, यानी इमलाक जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इसकी जद में आएंगी। लेकिन हुकूमत की जानिब से हुसूल अराजियात के तहत जो कानून है उस कानून के तहत उन प्रॉपर्टीज़ के मालिकीन को मुआवज़ा दे दिया जाएगा। लेकिन एक बात ज़रूर है कि बाज़ सियासी कायदीन अपने हलक़ों में यानी आवाम को सरकारी मुआवज़ा दिलाने में तो कामयाब रहे, लेकिन मार्केट की जो वैल्यू है उसके हिसाब से मुआवज़ा दिलाने में नाकाम रहे। अब आवाम के लिए ये यकीनी बनाना होगा कि जिन लोगों की प्रॉपर्टीज़ हैदराबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की जद में आ रही हैं उन्हें मार्केट वैल्यू के हिसाब से रकम अदा की जाए या मुआवज़ा अदा किया जाए। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दें कि हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है NVS रेड्डी, उनके हवाले से एक बयान आया है कि हुसूल अराजियात का अमल 8 माह में मुकम्मिल हो जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है। और ये भी कहा जा रहा है कि महात्मा गांधी बस स्टैंड से लेकर चंद्रायन गुट्टा तक ये मेट्रो ट्रेन चलाई जाएगी पुराने शहर में, जिससे बहुत आवाम को सहूलत होगी। और पहले आपको बता दूं कि 5 किलोमीटर तक का फासला रखा गया था, अब इसमें 2.5 किलोमीटर मज़ीद इजाफा किया गया, यानी चंद्रायन गुट्टे तक ये ट्रेन जाएगी। और ये भी कहा गया है कि इस प्रोजेक्ट की राह में कम से कम 103 मजहबी व हसास ढांचे जो हैं वो आ रहे हैं और इन मकामात से बचते बचाते हुए मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना है। और ये बहुत ही, जहाँ तक हसास मकामात का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं हैदराबाद में किस तरह गैर मजाज मजहबी ढांचे, आप विक्ट्री प्लेग्राउंड चले जाइए या मूसा नदी में चले जाएं, वहाँ पर भी आपको कम से कम 100 से ज़ायद मजहबी ढांचे नज़र आएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जिस अंदाज में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट पर को आगे बढ़ाने की बात की जा रही है, ये हैदराबादियों के लिए खुशखबरी है कि ये अगर प्रोजेक्ट जल्द से जल्द तकमील पाता है तो जो रोड्स हैं यानी इस प्रोजेक्ट के राह में जो रोड्स आ रहे हैं वो कम से कम 100 फीट चौड़ी हो जाएंगी, जिससे ट्रैफिक का जो मसला है वो भी हल हो जाएगा। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि मेट्रो स्टेशन जहाँ पर भी कायम की जाएंगे वहाँ की रोड्स की चौड़ाई या सड़कों की चौड़ाई 120 फीट होगी। तो आप अंदाज़ा कीजिए, मौजूदा तौर पर अगर आप देखेंगे तो 50 फीट बहुत से ज़्यादा से ज़्यादा 50 फीट चौड़ाई है हमारे सड़कों की पुराने शहर में। तो बहरहाल सबसे अहम काम ये है कि जिन लोगों की अराजियात, जिन लोगों की प्रॉपर्टीज़ हुकूमत हासिल कर रही है वो उन्हें मार्केट वैल्यू के हिसाब से या मार्केट के जो रेट है उसके हिसाब से मुआवज़ा देना चाहिए।
नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि जहाँ जहाँ बीजेपी हुकूमतें हैं, यानी बीजेपी ज़ेर इक़्तिदार रियासतें हैं, वहाँ पर अक़लियतों के साथ बहुत ही मानदाना रवैया अख्तियार किया जा रहा है, उन पर जुल्म किया जा रहा है और फ़र्ज़ी मुक़दमात में अक़लियती नौजवानों को, अक़लियती जो लीडर्स हैं उन्हें फंसाया जा रहा है और जो मज़हबी तंज़ीमें हैं या अंजुमनें हैं उनके क़ायदीन को गिरफ़्तार किया जा रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है और ये सब कुछ झूठ और यानी बातिल की बुनियाद पर या झूठ की बुनियाद पर या आप देखेंगे कि गैर गलत इल्ज़ामात की बुनियाद पर किया जा रहा है। और इस सिलसिले में आप देखेंगे कि इस हठधर्मी से ऐसे कई इक़दामात किए जा रहे हैं जिससे सच्चाई को भी शर्म आती होगी। वैसे नाज़रीन, हम आपके लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे कि योगी आदित्यनाथ की हुकूमत है और आपने देखा कि अब एक सर्वे आया है जिसमें योगी आदित्यनाथ को हिंदुस्तान का बेहतरीन चीफ मिनिस्टर करार दिया गया है। किस लिए करार दिया गया है पता नहीं, क्योंकि आपने देखा कि किस तरह वहाँ रेप केसेस पेश आते हैं और वहाँ आप देखेंगे कि मजहबी बुनियादों पर लोगों के साथ इम्तियाज़ बढ़ता जाता है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है। कई ऐसे वाक़यात हैं जिसकी मिसाल दी जा सकती है और उसके बावजूद एक ऐसे शख्स को जो लॉ एंड ऑर्डर ये बरकरार रखने में नाकाम रहा है और ख़ुद आप देखेंगे कि एसपी के लीडर्स हों ये इल्ज़ाम आयद करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी में योगी आदित्यनाथ नाकाम हो गए हैं। वहाँ इनकाउंटर्स होते हैं और फ़र्ज़ी इनकाउंटर्स होते हैं, तो उसके बावजूद भी उन्हें पहला यानी बेहतरीन चीफ मिनिस्टर करार दिया गया है, जिस पर हैरत का इजहार किया जा सकता है। तो बहरहाल उसी उत्तर प्रदेश में जहाँ चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को नंबर 1 चीफ मिनिस्टर करार दिया गया है, उनकी रियासत में आप देखेंगे कि ऐसे वाक़यात पेश आ रहे हैं जो इंसानियत को शर्मसार करने वाले हैं। मिसाल के तौर पर आपको बता दें कि यूपी का एक शहर है गाज़ियाबाद। गाज़ियाबाद में एक खातून अपने ससुराली रिश्तेदारों की जानिब से जहेज़ के लिए हिरासा व परेशान किए जाने पर तंग आकर उसने 11वीं मंजिल से छलांग लगाकर ख़ुदकुशी कर ली। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि 32 साल आरती की 2020 में म्यानिक त्यागी से शादी हुई थी और बहुत ज़्यादा उस वक्त जहेज़ भी दिया गया था। बाद में शौहर, सास और ससुर वगैरह ने इस खातून के बाप पर, इस खातून पर दबाव डाला कि वो मज़ीद जहेज़ दें। बहरहाल वो इस जहेज़ के मुतालबे से तंग आकर उसने अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर लिया। शौहर, सास और ससुर के ख़िलाफ़ आरती के वालिद ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई और कहा जा रहा है कि पुलिस ने शौहर को गिरफ़्तार कर लिया। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूँ कि वहाँ इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं और योगी आदित्यनाथ को हिंदुस्तान का नंबर 1 चीफ मिनिस्टर करार दिया जाता है। बड़े शर्म की बात है, बड़ी हैरत की बात है ये कि ये फैसला करना आपका काम है। और आपको ये भी बता दें कि यूपी के शहर मुरादाबाद में एक निजी अस्पताल में आप देखेंगे कि एक डॉक्टर ने अस्पताल की एक नर्स के साथ मुँह काला किया और इस काम में एक और नर्स और जो दीगर तिब्बी अमला भी शामिल है या मुलविस है। तो आप अंदाज़ा कीजिए ये योगी आदित्यनाथ की हुकूमत में हो रहा है। और एक बात बता दूं कि हमारे मोदी जी हो तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बीजेपी कायदीन बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि ये लोग मजहबी बुनियाद पर हर केस का रद्द अमल ज़ाहिर करते हैं। मिसाल के तौर पर उत्तराखंड में एक मुस्लिम नर्स का अगवा किया जाता है और उसका कत्ल यूपी की सरहद यानी उत्तराखंड की सरहद से मुतसिल यूपी के इलाके में जो सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर है, वहाँ उस मुस्लिम नर्स के साथ इज्तिमाई ज़्यादती की जाती है और उसका कत्ल कर दिया जाता है। लेकिन आप देखेंगे कि कितनी शर्म की बात है, ये लोग मगरबी बंगाल के आरजी कार अस्पताल में जो लेडी डॉक्टर है उसकी इस्मत रेज़ी, उसके कत्ल का तो बहुत ज़्यादा चर्चा करते हैं, लेकिन इन बेशर्मों को मुस्लिम नर्स की इस्मत रेज़ी, उसके अगवा, उसके कत्ल पर कोई तवज्जो देने की ज़हमत नहीं होती। तो कहने का मतलब है कि अगर हुकूमतें, अगर सियासतदान, हुकूमत चलाने वाले, ऐवान इक़्तिदार पे बैठने वाले मजहबी बुनियाद पर भी इस तरह के वाक़यात में यानी वाक़यात में फ़र्क करेंगे तो फिर हिंदुस्तान का क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। और नाज़रीन, एक और ख़बर आई है महाराष्ट्र से। आप देखेंगे महाराष्ट्र में बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना की हुकूमत है। वहाँ पर एक अस्पताल में बहुत ही घिनौना वाक़या पेश आया और वो वाक़या ये है कि एक 25 साला नौजवान ने एक 65 साला खातून की इस्मत रेज़ी कर दी। तो ये है बीजेपी की हुकूमतों में होने वाले वाक़यात, लेकिन उन्हें उस तरह के वाक़यात दिखाई नहीं देते। सिर्फ मगरबी बंगाल का जो वाक़या है वो नज़र आता है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ममता बनर्जी के पार्टी के अरकान कर रहे हैं, अपोजिशन कायदीन कर रहे हैं। और बताया जाता है कि ये जो खातून है, 65 साला खातून,
اور وہ اسپتال پہنچی تھی ایک گاؤں سے علاج کے لیے۔ رات 2 بجے کے قریب 25 سالہ ملزم وہاں پہنچتا ہے، اسے دبوچ لیتا ہے، اس کے ساتھ اسم تریری کرتا ہے، منہ کالا کرتا ہے، اور جب وہ خاتون چیخ و پکار کرتی ہے تو وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ تاہم وہاں جو لوگ ہیں وہ اسے پکڑ لیتے ہیں اور پولیس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح کہ یہ واقعات ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ اندازہ کیجئے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرتا ہے ایک سوامی، اور اس کے خلاف مدھیہ پردیش کے چند مسلمان پولیس میں درخواست کے لیے جاتے ہیں، تو وہاں آپ دیکھیے کہ اس سوامی جس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے انتہائی بھیانک جرم کیا ہے، اس کے خلاف کارروائی کرنے کے بجائے جو مسلمان وہاں پر پہنچتے ہیں اپنی نبی کی شان میں گستاخی کے خلاف احتجاج درج کروانے کے لیے، ان کو پتراؤ کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ مدھیہ پردیش پولیس، چھترپور کی یہ بات ہے، وہاں کی پولیس یہ کام کرتی ہے کہ جن مسلم نوجوانوں کو گرفتار کیا جاتا ہے ان کی پریڈ کرواتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی پریڈ ان نوجوانوں کے لیے ایک اعزاز ہے جو اپنی بھی نبی کی شان میں گستاخی کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ اور احتجاج کرنا، جمہوری انداز میں احتجاج کرنا ہر ہندوستانی شہری کا حق ہے، لیکن فرقہ پرستی کا آپ اندازہ کیجئے کہ جو شخص پیارے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے اس کے خلاف کارروائی کرنے کی بجائے مدھیہ پردیش کی پولیس مسلمانوں پر لاٹھی چارج کرتی ہے، انہیں گرفتار کرتی ہے، ان کے خلاف مقدمات درج کرتی ہے۔ حد تو یہ ہے اس کی فرقہ پرستی، اس کے تعصب اور اس کی جانبداری کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ جو شہزاد علی ہوتے ہیں، جو وہاں امن قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پولیس کو بتاتے ہیں کہ اس طرح کے واقعہ نہیں ہونا چاہیے، ان کے گھر کو، ان کی حویلی کو منہدم کر دیا جاتا ہے، بلڈوزر چلا دیا جاتا ہے۔ تو یہ شرم کی بات نہیں تو اور کیا ہے؟ اور ایسے میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہماری عدالت عظمیٰ یعنی سپریم کورٹ کیا کر رہی ہے؟ کیا سپریم کورٹ کو اس طرح کے واقعات دکھائی نہیں دیتے؟ کیا ہائی کورٹ کو اس طرح کے واقعات دکھائی نہیں دیتے؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ اور سپریم کورٹ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اسے از خود نوٹ لینا چاہیے اس طرح کے واقعات پر، اس طرح کے مظالم پر جو مسلمانوں پر ڈھائے جا رہے ہیں۔ اب اندازہ کیجئے کہ کئی ایسے مقامات ہیں جہاں پر ہندوتوا کی جو تنظیمیں ہیں وہ انتہا پسندی کا مظاہرہ کر رہی ہیں، اور ایک سوامی ہے جو راجستھان کا ہے، وہ حضور کی شان میں گستاخی کرتا ہے، لیکن عدالتوں کو یہ دکھائی نہیں دیتا، پولیس کو یہ نظر نہیں آتا، اور الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے کے مترادف وہ مسلمانوں کو گرفتار کرتے ہیں، مسلمانوں کے مکانات کو منہدم کرتے ہیں۔ یہ تعصب اور جانبداری کے سوا کچھ اور نہیں ہے، یہ ظلم ہے، اور اس طرح کا ظلم میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہندوستان کے لیے جو گنگا جمنی تہذیب کی ایک علامت ہے، ایک مثال ہے، بہت ہی خطرناک ہے۔ ناظرین، ہم آپ کو لیے چلتے ہیں تلنگانہ۔ چیف منسٹر تلنگانہ فی الوقت دہلی میں موجود ہے، اور آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ ریاستی کابینہ میں توسیع کے ساتھ ساتھ صدر پردیش کانگریس کے تقرر کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ کم از کم 20 تا 25 بورڈز وہ کارپوریشن کے صدور کے انتخاب سے متعلق پارٹی ہائی کمان سے تبادلہ خیال کے لیے دہلی گئے ہوئے ہیں، اور انہوں نے صدر کانگریس ملکارجن کھڑگے اور دوسرے لیڈروں سے بھی ملاقات کی ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس مرتبہ کابینہ میں توسیع کی جائے گی، اور اس بار یقینی طور پر ایک مسلم قائد کو شامل کیا جائے گا، اور اس سلسلے میں کہا جا رہا ہے کہ نیو لیڈر سیاست وہ MLC جناب عامر علی خان کا نام بہت زیادہ گردش کر رہا ہے، اور تیلگو میڈیا میں یہ ایسی رپورٹس آ رہی ہیں کہ اس مرتبہ عامر علی خان کو ریاستی کابینہ میں شامل کیا جائے گا۔ تو بہرحال ناظرین، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ مسئلہ بہت زیادہ زور پکڑتا جا رہا تھا، اور ریونت ریڈی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا تھا اپوزیشن کی جانب سے کہ وہ کسی مسلمان کو کابینہ میں اس نے شامل نہیں کیا ہے۔ اب ایسا لگتا ہے کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ اب مسلمان کو کابینہ میں شامل کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ صدر پردیش کانگریس کا جو انتخاب ہے وہ متفقہ طور پر ہوگا، اور اس سلسلے میں اتفاق رائے سے یہ کہا گیا ہے کہ اس مرتبہ کسی BC لیڈر کو صدر پردیش کانگریس کے عہدے پر فائز کیا جائے، کیونکہ ریونت ریڈی 3 سال سے بحیثیت صدر پردیش کانگریس خدمات انجام دے رہے تھے، اور ان کی ہی قیادت میں کانگریس نے ریاستی اسمبلی میں انتخابات میں بھی حصہ لیا، اور آپ نے دیکھا کہ 64 یعنی 64 نشستوں پر کامیابی حاصل کرتے ہوئے کانگریس نے حکومت بنائی، جبکہ BRS کو یعنی سابق چیف منسٹر KCR کی جو پارٹی ہے BRS، اسے 39 نشستوں پر ہی کامیابی ملی تھی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ صدر پردیش کانگریس کے عہدے پر مہیش گوڑ کا تقرر ہوتا ہے یا مدھو یاج کی گوڑ صدر بنائے جاتے ہیں، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد ریاض احمد کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔